Okay, so kakulop nag-meeting kanan SMM. Ang aton delivery syempre every Monday. May da warehouse and request for inventory and dry fit na neon green tapos aqua blue, which is for na kita stock didi. Tapos may da for allocations ngayon and planner tag 20 per store ko no. Maghatag kita in 20 logos like oo. Maghatag ko na kita 20 logos ng mga regular customer na naton para ibutang nga planner para giveaway ha era. Tapos sa slow moving items na naton inner color mag, glitter mag, gradient mag, enamel mag. So pwede tayo mo ano SOP post sa Facebook page. Tapos sa new products and varsity jacket may 6 colors. Sa planner may 16 colors available. Sa save reply available na gap ang planner tapos ang varsity jacket. Sa ads and promo Rafael, buligi ako. Yes. Nuduklod ko ikaw. Tapos may da sa promo buy 10 get 1 free and stainless tumbler. Tapos yan na anaton Halloween special. Ano to promo ito? Oo, and stainless tumbler. Buy 10 get 1 free. Tapos sa treasury may da kasi canceled order. And nira kasi ni is waray nira ka take an order. So be mindful na lang and attentive. Tapos sa quiz sa quiz, may naging iglo launch and HR which is an umbrella and clock. Pero yan naging kita ko waray pahiya ma-finalize. Sa audit, may nakita ko sa hotspot which is naka-care off siya kay Jessang and Rafael. Ang cashier area. So, garments and consumable posting every Thursday. Weekly tan hiya naka-care off kay Jessa. So, ang lang to.